بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. انتہائی رفعتوں کے حامل اس پاکیزہ مجلس میں موجود ارباب علم و معرفت، اصحاب علم و کمال، تکمیل حفظ قرآن کریم اور مختلف قرأتوں میں قرآن کریم کی ہونے والی اس تکمیل کی بابرکت روحانی اور پاکیزہ مجلس میں موجود میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، مجھے اس موقع پر کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف دو ہی باتیں عرض کرنی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ جزیرہ مختلف نوع سے اپنی خاص خصوصیات رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے کو مختلف انعامات سے نوازا ہے. اس کے اپنے امتیازات اور اس کی خصوصیات ہیں. من جملہ ان خصوصیات اور انعامات کے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے میں دیگر خطوں کی بنسبت عمدہ گلوں کے حاملین کی اچھی تعداد پیدا فرمائی. پھر اس جزیرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے خصوصی تعلق، رشتہ اور نسبت عنایت فرمائی. یہ وہ جزیرہ ہے جو خوش الحان اور ایسی قرأتیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب کا بڑا ذریعہ رکھتی ہیں، اور آدمی ایسی خوبصورت قرأتوں کو کرنے اور سننے کے بعد بہت جلدی اللہ رب العزت کے قریب ہو جایا کرتا ہے. اس جزیرے میں بسنے والے سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسے قرآن کریم کی خاص قدر و منزلت عنایت فرمائی ہے کہ اس جزیرے میں جب بھی اللہ کا کوئی بندہ خوش الحان اپنی عمدہ آواز میں اللہ رب العزت کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو بڑے شوق سے، بڑی قدر سے، بڑے اکرام سے لوگ اسے سنتے، دیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے. یہ اللہ رب العزت کا اس جزیرے پر بطور خاص انعام ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
chers ulama, chers frères et sœurs, et tous ceux qui se sont déplacés pour assister à ce majlis de Takmilul Hifz et de Takmil Qira'atus Sab'a, bienvenue. Et je ne serai pas long, je vais faire mon intervention sur 2 points particuliers. La première chose, c'est que l'île de la Réunion jouit de plusieurs bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui fait sa spécificité. Parmi ces spécificités et ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés à cette île, c'est que Allah a créé beaucoup de personnes ayant de belles voix. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les habitants de cette île, les musulmans, ont une relation particulière avec le Coran. De sorte que dès que quelqu'un a une belle voix et Allah lui permet de psalmodier le Coran d'une belle manière, les gens de la Réunion se pressent pour écouter cette personne, les gens de la Réunion se pressent pour pouvoir bénéficier justement d'un temps d'écoute à cette lecture du Coran. Ça, c'est la preuve de la relation particulière que les Réunionnais ont avec le Coran. आज के इस पुरमसरत और फरहत बख्श मौके पर मैं आप बुजुर्गों और भाइयों की खिदमत में दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जजीरा जो महारत बिल कुरान के जो दराजात हैं, उसके जो जीने हैं, उसमें चढ़ते चढ़ते खुश इल्हानी के मरहले तक पहुंचा हुआ था। चुनांचे बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ के जवान उम्दा अंदाज में कुरान करीम को पढ़ना सीखे और उन्होंने इस बाब में अच्छा कमाल हासिल किया। लेकिन जाहिर बात है कि खुश इल्हानी ये महारत के मनाजिल और मराहिल में कोई मुंतहा नहीं है, ये उसकी इब्तिदा है। आज जब इस मजलिस में मुख्तलिफ किरातों की तकमील होने जा रही है तो हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जजीरे ने महारत बिल कुरान के मनाजिल को तय करने में तरक्की की कि खुश इल्हानी से ये जजीरा आगे बढ़ा और इन किरातों की तरफ भी इस जजीरे के लोगों ने पढ़ने पढ़ाने के बाब में तवज्जो फरमाई। इंशाअल्लाह आपकी ये तवज्जो, आपकी ये कोशिशें इंदल्लाह बड़े अजर का बाइस बनेगी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जब अल्लाह का कोई बंदा कुरान करीम की राह अपनाता है, किरात से अपना रिश्ता और अपनी निस्बत कायम कर लेता है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे कैसे इनामात उसके हिस्से में फरमाया करते हैं। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाए। जो किरात पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जो 7 किरातें हैं उनमें के 7वें जो इमाम है, इमाम अबुल हसन अली किसाई हैं, बहुत बड़े दर्जे के इमाम हैं। लेकिन इमामत का ये दर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हिस्से में कब फरमाते हैं, उनकी इब्तिदा क्या है? ये इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह तो चरवाहे थे, चरवाहा जो बकरियां चराते हैं। ये इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उम्र तक बकरियां चरा रहे थे, लेकिन कुदरत को उनकी जिंदगी में इनकलाब लाना था तो एक वाकया ये पेश आया कि खातून अपने एक मासूम को मदरसा पहुंचाने के लिए उंगली पकड़ कर ले जा रही है। वो मासूम मदरसा जाना नहीं चाहता है, खातून उसके साथ जबरदस्ती कर रही है। उस खातून ने जबरदस्ती करते करते अपने मासूम से ये कहा कि बेटे, अगर तुमने मदरसे की राह नहीं अपनाई, नेक दिल असातिदा से अपनी सोहबत कायम नहीं की, तालीम का रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। देखो ये जवान इतनी उम्र में भी सिर्फ चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है, ऐसे तुम नाबलद रहोगे। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने
उस खातून की इस गुफ्तगू को सुना तो उनकी गैरत जोश में आ गई। कहा, अच्छा, नाखानदा अननोन के बाब में हमको मिसाल में पेश किया जा रहा है, कहा हम ऐसे हैं। उनके दिल को इसकी अपील हुई, खातून के ये जुमले उनके दिल को अपील कर गए। नतीजा ये हुआ कि इमाम अबुल हसन किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने नेक दिल असातिज़े किराम की सोहबत को अपने लिए लाजिम समझा, दरसगाहों की राह इख्तियार फरमाई। नतीजा क्या होता है, नतीजा इसके बाद सुनते हैं जी। Donc, à cette occasion du Majlis de Takmil, Hifz et Takmil Qira'at, je vous félicite du fond du cœur. C'est la preuve de votre attachement avec le Coran. Et parmi les darajat, les différents degrés qu'on peut atteindre dans le maharat du Coran, dans l'expertise du Coran, il y a un degré que beaucoup d'entre vous et beaucoup de réunionnais ont atteint, c'est le degré de la maîtrise de la voix et de l'intonation. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une certaine capacité dans la voix et dans la reproduction de certains tons arrivent à lire merveilleusement le Coran. Masha'Allah. Mais aujourd'hui, avec les différents majlis qu'il va avoir de khatm, des différentes variantes de récitation, j'ai la certitude que l'île de la Réunion a franchi un palier, a passé un cap dans l'expertise du Coran. Car l'expertise du Coran ne s'arrête pas à la voix, il y a encore beaucoup d'autres darajat, et un des darajat, un des degrés, c'est de maîtriser les différentes variantes de récitation, car Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran avec différentes variantes de récitation. Et justement, parmi les variantes de récitation qui ont été enseignées par les différents a'imma, il y a un imam qui s'appelle l'imam Abul Hassan al-Kisai, dont l'histoire prête à faire réfléchir et une leçon pour nous. Donc cet imam Kisai, rahimahullah ta'ala, à l'origine, il n'était pas destiné à être un enseignant du Coran, il n'était qu'un simple berger. Et une fois, une femme emmenait son enfant à la madrasa et son enfant, par paresse, traînait les pieds, ce à quoi la femme a dit, regarde, si tu ne vas pas à la madrasa pour apprendre, tu vas terminer comme ce berger-là, Imam Kisai. Lorsque Imam Kisai, rahimahullah, a entendu cette phrase, ça l'a piqué dans son orgueil et il s'est dit, le berger est pris comme mauvais exemple, ben je vais changer la face de cet exemple-là et je vais changer de voix. C'est à ce moment-là qu'Imam Kisai, rahimahullah, décide de s'attacher à des asatiza, à des enseignants et il commence à apprendre le Coran. फिर इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह इमाम हमजा रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार फरमाते हैं। 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने इल्म की राह इख्तियार की थी। ये एक चरवाहा है। जब इमाम हमजा रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की, उनकी कदमबोसी की, उनकी खिदमत में एक लंबा अरसा कुरान करीम की उन्वान से उन्होंने गुजारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चरवाहे के हिस्से में क्या इज्जतें फरमाई हैं उसको हम सुने कि वक्त का इतना बड़ा फकीह, ऐसा मुजतहिद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई नहव में महारत चाहता है तो वो इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत को इख्तियार किए बगैर कभी महारत तक नहीं पहुंच सकता है। एक चरवाहा है। फिर उसी चरवाहे के बाब में और आगे सुनिए कि वक्त का बादशाह हारून रशीद ने अपने 2 बेटे अमीन और मामून, इन दोनों को इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तालीम व तरबियत के उन्वान से उनके हवाले कर दिया। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी खूब तरबियत फरमाई। एक मौका ऐसा आता है कि हारून रशीद अपने इन दोनों बेटे और इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह के साथ हरमैन शरीफैन तशरीफ ले जाते हैं। हरम मक्की से निकलते हुए
ہارون رشید نے اپنے جوتے پہن لیے. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی جوتا پہننے کے لیے ابھی پہنچے ہیں کہ ہارون رشید کے ان دونوں بیٹوں نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے جلدی سے جوتے اٹھائے اور ان کی خدمت میں پیش کیا. ہارون رشید بادشاہ تھا. انہوں نے کہا کہ امام رک جائیے، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، بتلائیے وقت کا بادشاہ زیادہ معزز ہے یا امام فی القراءت زیادہ عزت کا حامل ہے؟ دیکھیے وقت کے بادشاہ کی یہ دو بیٹے امام کی جوتی اٹھانے کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ بادشاہت کی برکت میں نہیں، ان کے حصے میں نہیں آیا کرتا ہے، یہ حامل قرآن کے حصے میں آیا کرتا ہے. ایک اور آگے سنتے جی. On continue l'histoire de Imam Kisai, rahimahullah. Donc, il s'est attaché à apprendre la science et il est parti apprendre le Coran avec Imam Hamza, rahimahullah, qui était lui aussi un imam du Qira'at à l'âge de 40 ans. Et Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, donc un des grands mujtahids, il dit que si quelqu'un souhaite atteindre un haut degré dans la science de la grammaire arabe, il ne pourra jamais atteindre ce degré sans avoir été apprendre au pays de Imam Kisai, rahimahullah ta'ala, qui était au début un simple BAG, qui devient par la suite une référence, une pointure, si on peut dire, internationale dans la grammaire arabe. À cette époque-là, il y avait le gouverneur Harun Rashid, rahimahullah ta'ala, qui a choisi justement cet ancien BAG, Imam Kisai, pour devenir l'enseignant de ses propres enfants, Amin et Ma'moun. Et un jour, ils se sont rendus au Haram à Makkah Mukarrama, et lorsque le gouverneur Harun Rashid est sorti, il a mis ses chaussures, Imam Kisai l'a suivi aussi, les deux enfants de Harun Rashid se sont précipités pour prendre les chaussures de Imam Kisai, rahimahullah, pour présenter devant leur professeur pour qu'il puisse mettre ses chaussures. Et là, le gouverneur Harun Rashid lui demande qui a le plus droit à l'honneur, est-ce que c'est le gouverneur ou est-ce que c'est l'enseignant du Coran, en voulant dire qu'un enseignant du Coran mérite toutes les honneurs et toutes les izzas. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے. انہیں خواب میں دیکھا جاتا ہے. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نوازش تو ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ اس ذات نے ہمیں معافی عنایت فرما دی، ہماری بخشش ہو گئی. اور مزید اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوا کہ اس ذات نے ہماری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہیں؟ کیا تم علی کسائی ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اچھا کچھ قرآن سنائیے. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی فرمائش پر صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی فرمائش پر میں نے سورہ والصافات کو شروع کیا، اور جب میں لہا شہاب ثاقب پر پہنچا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. کہاں ایک چرواہا تھا، اور اب ارشاد سنیے. آپ فرما رہے ہیں کہ اے کسائی بس میں روز قیامت تمہاری معرفت، تمہارے حوالے سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. کون کہتا ہے؟ فخر الانبیاء فرما رہے ہیں. فخر الانبیاء امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے حوالے سے، تمہاری معرفت سے دوسری امتوں پر فخر کریں گے. یہ ایک چرواہا تھا، لیکن قرآن نے اس کی تاریخ کو کیسا بدلا، اس کی زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمتوں کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کسی بھی غریب سے غریب گھرانے کا بچہ ہو، لیکن جب وہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ کر لیتا ہے تو پھر
کیا کیا عزتیں اس کے حصے میں آنے والی ہیں اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. یہاں کچھ بچے ابھی حفظ کی بھی تکمیل کرنے والے ہیں. ان کے باب میں بھی دمشق کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں محرر ہے, لکھا ہوا ہے. ایک منٹ تو امام کسائی رحمۃ اللہ سنا. À la mort de Imam Kisai, rahimahullah ta'ala, on l'a vu en rêve et on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé pour toi, quel a été ton sort. Imam Kisai, rahimahullah ta'ala, il répond que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de notre rencontre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a posé la question en premier, est-ce que tu es Ali al-Kisai? Ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de lire le Coran. Et j'ai commencé à lire la sourate Was-Saffat. Jusqu'à ce que je sois arrivé à Shihabun Thaqib. À ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, oh Ali al-Kisai, stop. Je jure que le jour du Qiyamah, tu seras la fierté de notre communauté sur toutes les autres communautés. Par toi, je serai fier de ma communauté sur toutes les autres communautés. Ça, c'était Imam Kisai, rahimahullah, qui était à l'origine un berger. Puis, en choisissant les sciences religieuses, et notamment la science du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé à ce degré-là. Voilà l'effet qu'a le Coran sur les porteurs du Coran. On peut être un enfant d'une modeste famille, mais dès qu'un enfant, cet enfant-là apprend le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un honneur dans ce dunya et dans le akhirah. Et nous continuerons avec une histoire de Damas, inshallah. جو بچے ابھی حفظ کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں, ان کے اساتذہ کرام کی خدمت میں, اور اسی طرح اللہ کے وہ سارے بندے جو اپنی بہت محنت کی کمائی کو ایسی درسگاہوں کے حوالے کرنے کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں, وہ سارے لوگ بہت شوق سے اس واقعے کو سنیں گے. دمشق کے بہت مشہور عالم, قدیم علماء میں, صدیوں پرانے علماء, شیخ عبد الرحمن حفارہ, آپ لکھیں گے تاریخ تو شیخ عبد الرحمن حفارہ, یہ شام اور دمشق کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. یہ عبد الرحمن حفارہ, ان کو حفارہ کہا ہی اس لیے گیا کہ یہ اپنی جوانی میں ملازمت کرتے تھے قبر کھودنے کی. قبر کھودنا یہ ان کی ملازمت تھی. دمشق کے قبرستان میں باوظیفہ ان کو قبر کھودنے کے لیے رکھا گیا تھا. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قبر تیار کر دیں کھود کر, اور جب جنازہ آتا ہے تو میت کی تدفین ان کی ذمے میں ہوتی. یہ ہمیشہ یہ کام کرتے تھے, ایک عمر تک وہ یہ کام کرتے رہے. ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ خاتون عبد الرحمن حفارہ کی یہاں آئی اور کہنے لگی کہ بھئی میرے ایک بیٹے, ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے, قبر کی ضرورت ہے. چنانچہ عبد الرحمن نے اپنی ملازمت کے عنوان سے قبر تیار کر دی. پھر لکھا ہے کہ کچھ تھوڑی تعداد کے لوگ جنازے کے ساتھ آئے, وہ خاتون بھی آئی. عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کی لاش کو قبر میں رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر اتنی وسیع ہو گئی اور جنت کے باغوں کا منظر قائم ہو گیا. اور پھر یہ ہوا کہ دو بہت خوش پوشاک, سفید لباس, نورانی چہرے کے حامل دو شخص آئے اور اس بچے کی لاش کو لے کر چلے گئے. عبد الرحمن اس کی تاب نہیں لا سکا, چنانچہ عبد الرحمن بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ گئے اور لوگوں نے اس پر پانی چھڑکا, کسی طرح اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی. جب وہ ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا. عبد الرحمن نے وہ واقعہ بیان کیا. لوگوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایسا کچھ ہوا نہیں, ہم نے نہیں دیکھا, یہ کیا دیکھیں. بہرحال تدفین ہو گئی. کچھ مہینے گزرے تھے کہ پھر وہی خاتون آئی اور پھر اس نے کہا کہ عبد الرحمن پھر ہمارے ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے, پھر ایک قبر کی ضرورت ہے. چنانچہ قبر تیار ہوئی. پھر تھوڑی تعداد میں لوگ آئے جنازے کو لے کر. عبد الرحمن نے اس جنازے کو جیسے ہی قبر میں رکھا ہے
फिर क्या देखते हैं कि बहुत नूरानी चेहरों के हामिल दो शख्स बहुत खूबसूरत घोड़ों पर आए और उस लाश को घोड़ों पर लेकर वो चले गए। अब्दुल रहमान तदफीन से पहले कब्र से निकले और उस खातून के पास गए, क्या माजरा है? कुछ रोज पहले तुम आई थी तब अजीब वाकया पेश आया, अब फिर आई हो तो अजीब वाकया पेश आया, ये क्या बात है? हकीकत क्या है, बतलाओ। उसने उस औरत ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, तुम मेरे जख्म पर नमक पाशी न करो। क्या मेरे गम को याद दिलाते हो? मेरे दो बेटे थे, पहला एक बेटा था, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों सुने, कहा वो क्या, औरत कह रही कि पहला एक बेटा था जो कुरान करीम हिफ्ज कर रहा था, कुछ महीने पहले जिसकी तदफीन हुई थी वो कुरान करीम हिफ्ज कर रहा था। अब की जो बेटा दफन किया गया ये उसका बड़ा भाई था, ये दिन भर मेहनत करके कमाई करके अपने छोटे भाई की कफालत कर रहा था। क्या Donc à Damas, il y avait un savant qui s'appelait Abdurrahman Hafara. Donc cet Abdurrahman Hafara, c'était un grand savant connu de Syrie, de Damas. Il avait sa première occupation, c'était de creuser des tombes. C'était son métier, creuser des tombes. Et une fois, il y a une femme qui est venue et qui a emmené son enfant décédé justement pour que cet Abdurrahman Hafara creuse une tombe et enterre cet enfant-là. Lorsque Abdurrahman Hafara a creusé la tombe et a déposé cet enfant dans la tombe, il voit une scène étrange. Il voit que la tombe s'élargit à perte de vue et qu'il y a deux personnes qui sont vêtues de blanc avec un visage illuminé qui prennent cet enfant et qui s'en vont avec. Il ne comprend pas ce qui se passe et la situation fait qu'il tombe sans connaissance. Les gens essayent de le réanimer. Lorsqu'il revient à lui, il explique ce qu'il a vu et les gens sont dubitatifs et disent qu'il est fou. Puis, quelques mois plus tard, cette même femme revient avec un autre enfant décédé et justement elle veut enterrer cet enfant-là et elle demande à Abdurrahman Hafara de le faire. Donc il creuse une tombe et il met cet enfant-là, ce deuxième enfant, dans la tombe. Et là encore, il voit une scène extraordinaire. Deux personnes vêtues de blanc, illuminées en cheval, viennent et prennent cet enfant-là et s'en vont. Alors là, Abdurrahman Hafara, lorsqu'il sort de la tombe, il va trouver cette femme et lui demande « Explique-moi quelle est votre histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème ?» La femme, au début, elle est réticente parce qu'elle souffre. C'est le décès de deux enfants et c'est un peu comme remuer le couteau dans la plaie, mais elle s'explique et elle dit que le premier enfant, il faisait le hifzul Qur'an. Et le deuxième enfant, lui, il travaillait et avec le salaire qu'il avait, c'est avec ce salaire-là qu'il payait les études et les besoins de son deuxième frère. Par cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces deux histoires sont arrivées. अब्दुर्रहमान हफ़ारा ने जब ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक के हामिलीन और हुफ़्फ़ाज़ के साथ कैसा इकराम का मामला फरमाते हैं, उनको ये दाइया होता है कि हम भी ये राह अपनाएं। चुनांचे वो कब्र खोदने की मुलाजमत से अपने आप को अलग करके वहाँ के जामिया में पहुँचते हैं, लोगों से दरख्वास्त करते हैं, वहाँ जामिया के ज़िम्मेदारों से इदारे में दाखिला लेते हैं। इदारे के लोगों ने कहा कि 40-45 साल की आपकी उम्र हो गई है, अब आप क्या इल्म हासिल करेंगे? कहा नहीं, जो बातें देखी हैं अगर अल्लाह ताला उसको हमारे हिस्से में मुकद्दर फरमा देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत होगी। चुनांचे उन्होंने इल्म की राह अपनाई, बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी और वो बड़े दर्जे के आलिम हुए। और लिखा है कि दिमश्क के सफ़े ऊला के जो उलमा थे उस फहरिस्त में अब्दुर्रहमान का नाम आ गया। कौन? जो सिर्फ कब्र खोदने की मुलाजमत कर रहा था। और फिर लिखा है कि अब्दुर्रहमान हफ़ारा की नस्ल में बाद में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने
कुरान करीम से किसी भी तरह का रिश्ता हमारा किया है तो हम इसको अपने लिए सआदत ख्याल करें इस मौके पर। और मुस्तजाब सात में हम अपने उन भाइयों को जो तकमील करने वाले हैं, चाहे वो हिफ्ज़ की तकमील कर रहे हों या क़िराअत की तकमील करने जा रहे हों, सबकी खिदमत में, उनके असातिज़े किराम की खिदमत में, उनके औलिया की और आप सभी बुज़ुर्गों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम से हमारी इस निस्बत को हमारे मीज़ान अमल में फरमाए, हमारी और आपकी नजात का ज़रिया बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Donc, quand l'Abdurrahman Hafara, il écoute cette explication-là, il prend conscience de l'importance de l'apprentissage du Coran et des sciences religieuses. C'est à ce moment-là qu'il se dirige vers l'université de Damas et il demande à intégrer justement l'université pour apprendre la religion. Mais au début, les asatizas sont réticents. À 40-45 ans, qu'est-ce qu'on va apprendre? Malgré cela, Abdurrahman Hafara a persisté et justement, il est devenu un des plus brillants savants de Damas, et même sa descendance, dans sa descendance, on a compté des ulama très brillants, justement. Ça, c'est l'histoire de Abdurrahman Hafara. Donc, Qari Sahab, il félicite les personnes qui vont terminer leur hifzul Qur'an ou bien le takmil, le qirat ou sab'a, et il nous invite tous justement à se rapprocher du Qur'an, à se rapprocher des sciences religieuses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala